Mm. Live. Hala, live na ta. Share na ko. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon ug maayong gabi sa inyong tanan. Asa man mo karon sa part sa kalibutan. Pilipinas, kadlawon man ron, di ba? Unya dinhi sa Netherlands, kuan, alas 9 sa gabi sa UK, alas 8 sa gabi. The other parts sa somewhere in Canada and US, I think afternoon. So, kung asa man mo dapita sa kalibutan karon, maayong adlaw, maayong gabi o tanan. Kuana na. Karon, ang among topic is not about sa among business. Pero